बंधु माने आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा केउ 10टी जिनिस भूले मध्य शिवलिंग उपरे चढ़ाइबा उचित नुहे। जदि एही 10टी जिनिस आपण भूले भी शिवलिंग उपरे चढ़ाती तेबे आपण को भोगिबाको होइथाय भगवान शिवंकर कोपर शिकार। तेबे बंधु माने सोमवार दिनटी भगवान शिव को समर्पित अटे। एही दिन श्रद्धालु माने सकाळ उठी स्नान करी मंदिर रे जलाभिषेक करी भगवान शिव शंकरंकर पूजा पाठ करि थांती एवं किछि लोक सोमवारर व्रत मध्य रखि थांती। एही दिनटी भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करिबा पई अनेक प्रकारर उपाय मध्य अपनाई थांती। शिव पुराण अनुसारे भगवान शिव स्वयंभू अटंती। से देवतांकर देव महादेव अटंती। कैलास पर्वतरे तांकर निवास स्थान। गलारे नाग, मस्तकरे सुशोभित चंद्रमा, जटारे गंगा, हातरे त्रिशूल एवं डंबरू किछि एही भली होइथाय भगवान शिवंकर स्वरूप। कथारे अछि जेउ भक्त शिवंकर आराधना करिथाय ताकू समस्त प्रकारर कष्टरू मुक्ति मिलिथाय। किंतु तांकर पूजा करिबा समय किछि कथा उपरे विशेष भावरे ध्यान देबा मध्य जरूरी होइथाय। शिव पुराण रे कहा जायछि कि भगवान शिवंकर पूजारे किछि कथार विशेष ध्यान रखिबा उचित। किछि जिनिस एमिति होइथाय जहार शिव पूजन समय व्यवहार अशुभ बोली माना जाइथाय। एही परि करिबा द्वारा भगवान शिव क्रोधित होई जाइथांती एवं पूजार शुभ फल आपण को प्राप्ति होई न थाए। तेबे आसंतु जानि नेबा सेही सब जिनिस विषय केउ सब जिनिस आपण भगवान शिव को केबे भी अर्पण करिबा उचित नहीं। तेबे बंधु माने प्रथम रे हेउछि हळदी। अनेक किछि पूजा पाठ रे हळदीर व्यवहार करा जाय थाए। हळदी को अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए। मात्र शिव पूजन रे हळदी अर्पण करा जाय नाही। भगवान शिव को हळदी चढ़ा जाए नाही। शास्त्र अनुसारे शिवलिंग पौरुषर प्रतीक अटे एवं हळदी को सौंदर्यर प्रसाधन सामग्री भावरे माना जाए थाए। हळदीर संबंध भगवान विष्णु एवं सौभाग्य सहित जड़ित होइथाय। सेथिपाई एहा भगवान शिव को चढ़ा जाए नाही। शंकर भगवान को हळदी अर्पण करिबा द्वारा आपणकर कुंडली रे चंद्रमा दुर्बल हो जाई थांती। तेणु भूले भी केबे आपण शिवलिंग रे हळदी चढ़ांतु नाही। द्वितीय रे हेउछि सिंदूर। महिला माने निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करी सिंथिरे सिंदूर पिंधि थांती। किछि लोक एहाकू भगवान शिव को मध्य अर्पित करि थांती। मात्र शिव पुराण रे एहाकू बारण करा जायछि। शिव पुराण रे महादेव को विनाशक बोली माना जाय थाए। एही कारणरू सिंदूर भगवान शिव को पूजारे व्यवहार करा जाय नाही। तृतीय रे तुलसी पत्र। पवित्र तुलसी अनेक देवी देवतांकर पूजारे विशेष भावरे व्यवहार करा जाय थाए। किंतु भगवान शिव को पूजारे तुलसीर व्यवहार वर्जित बोली माना जाय थाए। पौराणिक कथा अनुसारे भगवान शिव तुलसींकर स्वामी असुर जलंधर को बध करथिले, जहा द्वारा क्रोधित होई तुलसी भगवान शिव को निजर दैवी गुण थिबा पत्ररू वंचित करि देइथिले। चतुर्थ रे लाल एवं केतकीर फूल। महादेव को पूजारे लाल फूल कदापि भी चढ़ा जाय न थाए। गोटे कथा अनुसारे असत्य कहिबा उपरे भगवान भोलानाथ केतकी फूल को अभिशाप देई कहिथिले जे शिवलिंग उपरे बा शिव पूजारे केबे भी केतकी फूल को अर्पित करा जिब नाही एवं सेही कारणरू ही भगवान शिव को केबे भी केतकी फूल अर्पण करा जाय नाही। जदि आपण एकथा पूर्वरु जानि नथिले तेबे आगकू केबे भी आपण केतकी फूल भगवान शिव को अर्पण करिवे नाही। पंचम रे नड़ियार पानी। भोलानाथ को केबे भी नड़िया पानी चढ़ा जिबा उचित नहीं। सही जगार गोटा नड़िया आपण भगवान शिव को अर्पण करि परिबे। मात्र नड़ियार पानी आपण केबे भी शिवलिंग उपरे चढ़ाइबे नाही। भगवान शिव को अभिषेक रे मध्य नड़िया पानीर व्यवहार करा जाय नाही। षष्ठ रे शंख। मान्यता अछि जे भगवान शिव को पूजारे शंख बजाइबा उचित नहीं।
ଏବଂ ଶଙ୍ଖରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାମକ ଅସୁରର ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଶଙ୍ଖକୁ ସେହି ଅସୁରର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ସପ୍ତମରେ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅର୍ପିତ କରାଯିବା ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମରେ ରାଶି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ରାଶି କିମ୍ବା ରାଶିରେ ତିଆରି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ରାଶି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ରାଶି କିମ୍ବା ରାଶିରେ ତିଆରି କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନବମରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏକ ବୈରାଗୀର ରୂପ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଲାଲ ଚନ୍ଦନକୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିଷେଧ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଦଶମରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ ଜଳ। ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ ତମ୍ବାର ପାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଏପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର କେବେ ବି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତମ୍ବାରେ କ୍ଷୀର ବିଷ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କେବେ ବି ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦହିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶୁ ଭବନ ତଥା ବାହନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆଖୁ ରସର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ମଧୁର ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅତର ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୀରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗର ନିବାରଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପୁରୁଣା ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚିନି ମିଶ୍ରଣ କରି ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଘିଅରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ମହୁରେ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅକ୍ଷତ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗହମ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ।
तो बंधु मैंने यह थिला किछि जिनिस जो गुड़िक जदि आपण शिवलिंग उपरे अर्पण करती तेबे आपणकर अनेक गुड़िए मनस्कामना पूर्ण होता है। तो बंधु मैंने मोर यही भिडियोटी जदि आपण को भल लगी थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करें, चैनल टी को सब्सक्राइब करदेवे एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखिबे।